Gol 2, ikona Balkana. Volkswagen Gol 2 nije bio samo automobil. On je postao simbol praktičnosti, pouzdanosti i izdržljivosti. Gol 2 nije bio samo prevozno sredstvo, već deo svakodnevnog života na Balkanu. S vremenom je postao pravi fenomen, stvarajući legende koje se prepričavaju i dan danas. U početku je Gol 2 bio model za vozače koji su želeli jednostavan i pouzdan automobil. S godinama postao je više od toga. Oličenje snalažljivosti u regionu gde su ljudi oduvek morali da se snalaze kako bi preživjeli. Na primer, kada nije bilo dizela, umjesto njega ljudi bi sipali lož ulje, to jest prerađenu naftu koja se koristila u toplanama i domaćinstvima za grejanje. Suncokretovo ulje, na primer, zbog čega je miris sveže pečenih kipica bila normalna pojava. Pričalo se čak da Gol 2 može da ide i na rakiju, mada je to verovatno bila samo kafanska priča koja je opstala do dan danas. Volkswagen je oduvek bio poznat po kreativnim reklamama. Za Golfa su snimili reklamu u kojoj je slon stajao na automobilu, pokazujući njegovu izdržljivost. Kroz godine jednostavnost i izdržljivost postali su njegovi simboli, a kada bi nešto krenulo loše, dovoljan je bio osnovni alat i Gol 2 je bio spreman za dalji put. Motori su bili toliko pouzdani da su bez problema prelazili stotine hiljada kilometara, a nije bilo neobičajeno videti model sa preko 1.000.000 pređenih kilometara. 2014. godine je objavljena priča gde je Gol za 23 godine prešao 1.000.000 kilometara i bio je u vlasništvu istog čoveka koji ga je kupio još 1991. godine za 10.000 maraka. Gol 2 je prešao 1.000.000 kilometara bez potrebe za generalkom motora, što je ogromno postignuće, posebno za automobil stara 23 godine u vreme kada je priča objavljena. Vlasnik ovog Golfa 2 prešao je stotine hiljada kilometara, putujući u Nemačku i čak do Velike Britanije. Godišnji automobil prelazi oko 45.000 km, a u nekim godinama i do 100.000, ali naravno u njemu se nalazio najpoznatiji dizel motor od 1600 kubika i petostepeni manuelni menjači. Gol 2 kao simbol snalažljivosti i izdržljivosti na Balkanu, jer je Gol 2 bio mnogo više od običnog automobila. Pored toga što je bio svakodnevno vozilo, često je koristio i za mnogo ozbiljnije zadatke. Postao je prava radna mašina. Prevozio je drva, svinje, građevinski materijal, a na nekim mestima čak postao zamena za traktor. Bio je nezaobilazan u životima svih slojeva društva, bilo da je neko bio moler ili vlasnik firme, Gol 2 je zaista mogao da odgovori svim potrebama. GTI. Za one sa dubljim džepom i tatine sinove, Volkswagen je 1984. godine ponudio GTI verziju koja je bila više od običnog automobila. Bila je statusni simbol i jedan od najbržih hot hatch modela tog vremena. Golf GTI dolazio je sa dva legendarna motora od 1.8 litara. Glavna razlika između njih bila je u broju ventila. Model sa 8 ventila imao je 112 konjskih snaga, dok je verzija sa 16 ventila razvijala 139 konjskih snaga, što je učinilo cenjenijom među ljubiteljima golfova. Gol 2 GTI je dobio i specifične estetske promene. Prošireni prednji branik sa maglenkama, spoiler na vratima prtljažnika i crveni okvir na rešetki, a modeli od 88. do 90. godine prošli su kroz facelift sa tim detaljima. A kada smo kod kupovine polovnjaka, pogotovo u Srbiji, evo sada sam odabrala jednog tipičnog Volkswagen Passata koji je 2010. godište. Možemo odmah da po Car Vertical aplikaciji konstatujemo da je kilometar sat dobar, da ga nisu dirali, da je pravni status dobar, ali da kod oštećenja je potrebna pažnja i čim uđemo u slike, odmah vidimo o kakvim se oštećenjima radi. Ovde je bilo i nekog otvorenog plamena, tako da ne znam za koga bi ovakav auto u svrhu neke vožnje služio, ali verovatno za delove ili kako već to ide. Evo možemo da vidimo sve slike, sve je dokumentovano na Car Verticalu i odmah možemo da vidimo dokumentovanu kilometražu. Ovde kaže da je 315.547 km trenutno na njegovom satu. Oni su ovde naveli da je 60.000 dinara popravka, ali zapravo nisu još kvalifikovali tačnu količinu, zapravo veličinu štete. Tako da, eto, uz Car Vertical aplikaciju i Hot Heels promo kod imate popust 30%, što nije malo. Tako da svi koristite Car Vertical aplikaciju, pogotovo pri kupovini polovnjaka u Srbiji i širom. Gol 2 G60 Limited, luksuz i performanse u jednom. Posebnu pažnju zaslužuje model Gol 2 G60 Limited iz 1989. godine.
Ova specijalna verzija imala je motor sa kompresorom koji je razvijao 210 konjskih snaga, što ga ujedno čini najsnažnijim, a dolazila je sa luksuznim opcijama kao što su grejači sedišta, servo kožna obloga menjača i ručne kočnice, električni podizači prozora, ABS i retke BBS felne. Ubrzanje od 0 do 100 km na sat za samo 6 sekundi bilo je pravo čudo tog vremena. Danas ovaj model dostiže cenu od skoro 100.000 evra, što ga čini skupljim od mnogih savremenih automobila. Golf 2 Country. Od jula 1990. godine pojavila se verzija Golf 2 Country. Zanimljivo je da je proizvedeno samo 160 primjeraka ovog modela. Početak 1991. godine obeležila je verzija Golf 2 Country Chrome, koja je bila još luksuznija i skuplja. Ovaj model imao je interijer sa pravom krem kožom, šiberom i hromirane detalje, što je dodatno povećalo cenu. Proizvedeno je samo 558 primjeraka ovog modela, a dostupan je bio samo u crnoj boji. Takođe, bilo je i specijalnih modifikacija kao što je Golf 2 Country GTI sa motorom od 79 kV, koji je proizveden u 50 primjeraka i bio dostupan samo za zaposlene u Volkswagen fabrici u Wolfsburgu. Prvi Golf u električnoj verziji, predstavljen je sredinom 80-ih, imao je motor od 20 konjskih snaga i autonomiju od oko 50 km. Druga generacija električnog Golfa postigla je napredak sa motorom od 25 konjskih snaga, maksimalnom brzinom od 100 km na sat i autonomijom od 60 km. Za povećanje autonomije koristio se dizel gorivo za grejanje, što je bio inovativan korak za to vreme. Volkswagen je išao korak dalje i razvio hibridnu verziju, kombinaciju dizel motora i elektromotora, koja je bila elektronski kontrolisana. Ovaj koncept, iako pionirski, nije nastavio svoj razvoj, ali je bilo bar deceniju ispred drugih proizvođača automobila. Danas, s pojavom modernih hibridnih i električnih vozila, jasno je da je Golf City Stromer bio jedan od prvih koraka ka električnoj budućnosti i automobilske industrije. Milioniti Golf. Za godišnjicu od 10 miliona prodatih Golfova, 1988. godine Volkswagen je proizveo specijalnu verziju Golfa 2. Ovi modeli su bili dostupni sa različitim motorima, uključujući benzinske motore sa snagama od 55 konjskih snaga, 90 konjskih snaga, kao i sa 1.8 litarskim motorom sa ubrizgavanjem goriva. Međutim, nikada nisu dolazili kao GTI verzija. Takođe, bila je dostupna i turbo dizel verzija sa 51 kV ili 70 konjskih snaga. Ove verzije su bile dostupne u varijantama sa 3 i 5 vrata i svi branici su bili ofarbani u jedinstvenu metalik plavu boju, što ga je izdvajalo od ostalih modela. Firma Bobo Motoring je napravila Golf sa 1200 konjskih snaga, koji je postao jedan od najpoznatijih primjeraka. Postizao je ubrzanje od 0 do 100 za samo 2,5 sekunde, što znači da je bio konkurentan super automobilima poput Lamborghini, Huracan Performantea ili Bugatti Veyrona. Zanimljivo je to što osnovna struktura automobila ostala nepromenjena, pokazujući koliko je Golf 2 bio prilagodljiv i sposoban za nadogradnju. Proizvodnja u Jugoslaviji i njen kraj nakon 8 godine proizvodnje prve generacije Golfa, zapravo kraj 1985. godine, počela je proizvodnja Golfa 2 u Jugoslaviji, tačnije u tvornici automobila Sarajevo ili ti skraćeno TAS. Proizvodnja se ustalila na 25.000 vozila godišnje, a izvoz je dostigao impresivne brojke sa vrednošću od 250 do 300 miliona maraka, uz plan da se popne na pola milijarde. 1988. godine bilo je zaposleno oko 3100 radnika, koji su proizveli 28.341 automobil, od kojih je 15.184 direktno bilo isporučeno u Volkswagenu. Golf 2 nije bio samo nemačko čudo tehnike, imao je svoje mesto u jugoslovenskoj industriji. Zasnovana na uspešnoj 7-godišnjoj masovnoj proizvodnji, Volkswagen se pripremao za proizvodnju od 40.000 vozila za Golf 1. Godine 1989. prostavljen je rekord sa proizvodnjom od 37.411 automobila, a u toj godini je bilo uključeno čak 3.500 radnika. U odnosu na modele proizvedene u Nemačkoj, Golf 2 proizveden u Jugoslaviji imao je posebne oznake J, JL, JX, JD, JLD i GGL uz grb Sarajeva na prednjem delu automobila.
Polovina ukupne proizvodnje Golfa dolazila je na slovenačko tržište, dok je 20% bilo namenjeno Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a 10% je prodavano u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Iako je proizvodnja Golfa 2 bila obustavljena 1992. godine zbog izbijanja rata u bivšoj Jugoslaviji, fabrika je nastavila raditi sve do 2004. godine. Golf se proizvodio u brojnim fabrikama širom sveta, uključujući Nemačku, Belgiju, Austriju, Jugoslaviju, Sjedinjene Američke Države i Meksiko, čime je postao jedan od najprepoznatljivijih i najvoljenijih modela Volkswagena. Kao zaključak, možemo da kažemo da je Golf 2 legenda i dan danas. Iako je proizvodnja tog Golfa deo prošlosti, njegov uticaj na automobilsku industriju i društvo nije nestao. On nije bio samo prevozno sredstvo, već simbol borbe, izdržljivosti i snalažljivosti. Od porodičnih putovanja do avantura na planinama, od svakodnevnog prevoza do trkačkih modifikacija, Golf 2 je bio i ostao deo svakodnevice i legenda koja traje i dalje.